पंचम श्रेणी पिला माने तुमको मोर यूट्यूब चैनल अंबिका क्रिएटिविटी को स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा तुम पाठ संख्या 14 विषय हूँ ऐकिक धारा कार्यफर्द 1। अच्छा पिला माने देख 1 नंबर ठीक उत्तर टी गोल बुलाओ। एठी प्रश्न देछि 4टी ऑप्शन देछि जेउटी ठीक उत्तर ता चारिपटे गोल मारिबो। क गोटे कलमर दाम 12 टंका से भली 20टी कलमर दाम केते टंका। 20टी कलमर दाम केते टंका पिला माने यदि गोटे कलमर दाम 12 टंका ताहले 20टी कलमर दाम आमे किपरि पाइबा 12 गुणन 20 करि देबा। तो यार आंसर हेबो 240 टंका। तो 20टी कलमर दाम केते टंका 240 टंका। ख 45टी कमला को जदि समान भावे 9 जन पिलांक मध्यरे बांटी दिया जाय थाई तबे प्रति पिला केतोटी लेखाएं कमला पाइबे। कमला संख्या होची 45 भाग करिवे 9 जन। तो प्रति भागरे केते पड़िबो 9 5 45 माने 5टी लेखाएं पड़िबो। उत्तर होबो 5। गो 1 किग्रा प्याजर दाम 25 टंका हेले तेबे 10 किग्रा प्याजर दाम केते। अच्छा गोटे किग्रा प्याजर दाम 25 टंका ताहले 10 किग्रा जदि जेकोसी संख्या को आमे 10 रे गुणिबा को हुए ताहले पिला माने किपरि करबो ना सेही 25 रे सपोज एठा इटा अछि 25 ता डाहण पटे गोटे शून्य बसई दबो आउ गुणिबा पई पड़िबो नाही। ताहले केते हेबो 250 टंका हला। 5टी बस रे समान संख्यक 200 यात्री जाउछंती। एकटी बस रे केते जण जिवे यदि 5टा बस रे 200 यात्री गले एकटी बस रे केते जण जिवे पिला माने कोन करबो 200 हरण 5 हला। तो एठी हेबो देखो 5 चौ 20 5 शून्य शून्य तो 40 जण हला 40 जण हला। 2 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर लेख। समान दाम रे 12टी चॉकलेट रो दाम 60 टंका गोटे चॉकलेट रो दाम केते 12 60 हरण 12 करबा 12 5 60 तो एटा हबो गोटे चॉकलेट रो दाम 5 टंका हला। तापर देखो ख 8टी समान मूल्यर कलम दाम 40 टंका एकटी कलमर मूल्य केते टंका 40 हरण 8 कले एटा हे जिवो 8 5 40 एटा मध्य 5 टंका एकटी कलमर मूल्य अतएव 5 टंका। गो 45टी खाता समान भावे 9 जन पिलांक मध्यरे बांटी दिया गला तबे प्रत्येक पिला केतोटी लेखाएं खाता पाइबे। ए प्रश्नटी पिला माने 1 नंबर खरे मध्य अछि हला। ताहले 45 हरण 9 9 5 45 एटा मध्य हे जिवो हला। प्रत्येक पिला 5टी लेखाएं खाता पाइबे हला। तापरे देखिबा आकलन फर्द हला। शून्य स्थान पूर्ण कर। क पिला माने ठीक बॉक्स देछि बॉक्स रे उपयुक्त संख्याटी आमे लिखले जो गुणफल पाइबा। देखो एठी डैश गुणन 300 समान 600 तो केउ संख्या रे 300 गुणिले आमे 600 पाइबा। एठी हबो 2 गुणिले देखो 2 3 6 2 0 0 2 0 0। तापरे ख 6 गुणन 25 गुणन 2 गुणन 0 पिला माने देखो जदी गोटे संख्या गणित रे गुणन प्रक्रिया देछि आउ जेते भी संख्या देई थाउ जेते बड़ बड़ संख्या जदी मझी रे 0 अछि ताहले ताहार गुणफल 0 हेबो हला हला। तापरे 34 गुणन डैश समान 3400 माने 3400 34 को 100 रे आमे गुणिले 3400 बा 3400 पाइबा। जो 75 गुणन 3 समान डैश गुणन 75 ताको उल्टै देबा 3 गुणन 75 हला। तापर देखो 2 नंबर शून्य स्थान पूर्ण करो। एठी देछि गुणिय गुणक आउ गुणफल तो एठी अछि गुणिय देछि गुणक देछि हम गुणफल बाहर करबा। अच्छा ताहले पिला माने देखो एठी अछि 423 गुणन 32 तो ए हला जहा को आमे गुणन करबा से हला पिला माने गुणक सॉरी गुणिय से हला गुणिय हला जहा द्वारा आमे गुणिबा से हला गुणक। मो कहबा अर्थ एठी 423 गुणिय हेले
32 ହେଇଗଲା ଗୁଣକ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେବ ଗୁଣଫଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣିବା ଦେଖ 2 ତିରିକି 6, 2 2 ଗୁଣେ 4, 2 ଚଉ 8। ପ୍ରଥମେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉପର ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କଲେ, ତାପରେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା 3 ତିରି 9, 3 2 ଗୁଣେ 6, 3 ଚଉ 12। ତାକୁ ପୁଣି ଯୋଗ କରିବା, ମିଶେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ 6 ଅଛି, 9ରେ 4 ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ 13, 3 ଏଠି ରହିଲା 3, ଏଠି ରହିଲା 1, ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ସହ ସଂଖ୍ୟାରେ। 8ରେ 6 ମିଶିଲେ 14, 14ରେ 1 ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ 15, 5 ପୁଣି 1 ହେଲା। ଏଠି 2000 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, 2ରେ 1 ମିଶିଲେ 3, 1 ଅଛି, 1 ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଇଯିବ 1। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 1 ୟୁତ 3536 ବା 13,536 ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ କରିବ। ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୁଣିୟ ଦେଇଛି 26, ଗୁଣଫଳ 2912। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୁଣକ ହେବ 112 ହେଲା। କେମିତି କରିବା ନା 2912 ହରଣ 26 କରିଦେଲେ ଗୁଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୁଣିୟ ଦେଇଛି ଗୁଣକ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୁଣଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଗୁଣିୟ ଆଉ ଗୁଣକ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣିୟ ସହିତ ହେଲା ଗୁଣକକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ। ଏଟା ହେବ 4671। ସେପରି ଗୁଣିୟ ଆଉ ଗୁଣଫଳ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଗୁଣଫଳକୁ ଗୁଣିୟରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ହେଲା ଗୁଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେବ 216। ଏଠି ଦେଇଛି ଗୁଣକ ଦେଇଛି ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି, ଗୁଣିୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଏଟା ହେବ 123। ସେହିପରି ନମ୍ବର 3 ଦେଖ, ଖାଲି କୋଠରୀ ପୂରଣ କର। ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଛି। ଭାଜକ ହେଲା 23 ହେଲା, ଭାଗଶେଷ ଦେଇଛି, ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭାଜକ ଭାଗଶେଷ ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ କିପରି ବାହାର କରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଜ୍ୟରୁ ଭାଗଶେଷକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠା ଅଛି 5867। 2 ଯଦି ଫେଡ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5865। ୟାକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା କୋଉଥିରେ ନା 23ରେ ହେଲା। ୟାକୁ 23ରେ ହରଣ କଲେ ଏହାର ଭାଗଫଳ ଆମେ ପାଇବା 255। ସେହିପରି ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ଆଉ ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭାଜକ କିପରି ବାହାର କରିବା? ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହାର ଭାଜକ ହେବ 49 ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ, ତ ଭାଜ୍ୟ କିପରି ବାହାର କରିବା? ଯଦି ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୋଗ ଭାଗଶେଷ। ଏଇଟା ହେବ 6070। ତାପରେ ଭାଜକ 48, ଭାଗଫଳ 152, ଭାଗଶେଷ ଏଇଟା ହେବ 23, ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଛି 7299। ତାପରେ ଭାଜକ ଅଛି 75, ଭାଗଫଳ 62, ଭାଗଶେଷ 5। ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳରେ ଗୁଣି ଭାଗଶେଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହାର ଭାଜ୍ୟ ଆମେ ପାଇଯିବା 4035।